malaki to. Garter. Pang malaking hita, pwede. 32 to 34. Good. Malambot. 32, 34, malambot. 100 pesos. Next, mga mami. High waist. Size 24. Ba't dumilim? Ay, malulubat na ako. Size 24, good, madilim. And then, mga mami, this one, it's a skirt. Skirt, may shorts ka na sa loob. Mahal to binibenta. Medium 28, good skirt. 100 pesos ang ganda niya. Malambot, Ma'am Candy. Sobrang dilim na. Mamamatay na yung lap yun. Code score. 28 medium. Imahin nyo na to. Isa lang to. Ma'am Chesley, yours na po. Konti na lang mga madam. Na-flex ko na lahat. Konti lang to eh. Next mga mami. Sobrang ganda rin nito. Malambot lang. Malaki. 30. Good. Maganda. Maganda to. 30. Maganda. 30. Next. This one super lineous. Size 26. Meron siyang heart sa likod. Good puso. Pusong ba to? Next mga mami. 2 buttons high waist. 2 buttons high waist. Good. Dalawa. Dalawa. Next mga mami. Meron siyang flower. Medium, good flower. Last na mga madam. 30 waistline. Waistline is 30, good huli. Good huli. 100 pesos. Ay, may mahaba pa, girl. Ay, may palda pa. May skirt. Style niya ba yun? Style niya yun. 28 medium, good palda. 28 medium, good palda. Mini skirt, micro mini. Mini skirt, micro mini. Hipster to mga madam. Size 30, good, vintage. Lambian, yours na po. Next mga mami, this one may tag pa. Last na talaga to. It's a skirt, may kasama siyang belt. Belt mo na lang yung sarili mo. 26, code bago. 26, code bago. 1 million pesos.